बांग्लादेशी इस्कॉन भिक्षु चिन्मय कृष्णदास को झूठे आरोप में गिरफ्तार करना हिंदुओं पर क्रूर अत्याचार के साथ साथ भारतीय राष्ट्र ध्वज का अपमान करने की घटना के मद्देनजर कोलकाता के कई निजी अस्पतालों ने बांग्लादेश के मरीजों के बहिष्कार का आह्वान किया है। इसी तरह दुर्गापुर के विधाननगर में एक निजी अस्पताल ने भी वहां के मरीजों का बहिष्कार करने का फैसला किया। इस अस्पताल में 10 दिनों के लिए बांग्लादेशी मरीजों की चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई है। अस्पताल के अधिकारियों ने यह भी कहा कि जब तक बांग्लादेश में स्थिति सामान्य नहीं हो जाती और भारत से माफी नहीं मांगता, तब तक बांग्लादेश के किसी भी मरीज को सेवा नहीं दी जाएगी। अस्पताल के निदेशक पंकज मुखोपाध्याय ने कहा, पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं का रचनात्मक उत्पीड़न हो रहा है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान किया जा रहा है, इसलिए हमने विरोध स्वरूप बांग्लादेश के मरीजों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इसे मेल भी किया गया है वहां के चिकित्सा संगठन को। किसी भी नए बांग्लादेशी मरीज का पंजीकरण नहीं किया जा रहा है जब तक बांग्लादेश की सरकार वहां स्थिति सामान्य नहीं कर लेती और भारत से माफी नहीं मांगती। हम इसी तरह विरोध करते रहेंगे। এখন দেখুন টিভি খুললেই বাংলাদেশ সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য দেখতে পাচ্ছি এবং বিভিন্ন রকম ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে অবস্থা এখন বাংলাদেশ ভারতকে বিদ্বেষভাবে দেখছে এবং ভারতের জাতীয় পতাকাকে অবমাননা করা হচ্ছে, এটা আমার কাছে খুবই দুঃখজনক লেগেছে। কারণ ভারত আমার মা, এই পতাকা তার একটা সিম্বল এবং সেই সিম্বলকে কখনোই যদি আমরা অবমাননা করি, এটা মাকে অবমাননা করা হচ্ছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমার একটা মানে আমাদের যে রোগীর পরিষেবাটা বয়কট করে আমি আমার প্রতিবাদটা তুলে ধরেছি। বাকিরা কিভাবে প্রতিবাদ তুলে ধরবে এটা আমার জানা নেই, কিন্তু এই প্রতিবাদ আমার নিজস্ব এবং আমি যতক্ষণ এই পরিস্থিতি ঠিক হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কিন্তু বাংলাদেশের পেশেন্ট বয়কট করেই রাখবো। আপনি কি মেল করেছেন, কথা জানিয়ে দিচ্ছেন বাংলাদেশ সরকার নেই, বাংলাদেশে আমাদের একটা এজেন্ট আছে, সেই এজেন্টকে আমরা মেল করে দিয়েছি যে আমরা এই মুহূর্তে আর রেজিস্ট্রেশন নেব না, আপনারা দয়া করে রেজিস্ট্রেশন করবেন না এবং আপনাদের পেশেন্টদেরকেও বলে দেবেন যেন তারা ভারতবর্ষে এসে যেন তাদেরও অসুবিধা না হয়। কারো অসুবিধা করতে আমি হসপিটাল খুলিনি, আমরা বয়কট করেছি শুধুমাত্র। আমার নাম पंकज मुखर्जी, আমি সিটিজেন হসপিটালের ওনার। दुर्गापुर से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।